নমস্কার, ট্রাইব টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুপর্ণা। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলিতে। বোকারো জেলার অন্তর্গত লুগুবুরু ঘণ্টাবাড়ি ধর্মাগড়কে পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ডিসি কুলদীপ চৌধুরী জেলার সমগ্র দলের সাথে সাঁওতালি সংবিধানের জন্মস্থান লুগুবুরু প্রদর্শন করেন এবং যথাযথ উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত পরিকল্পনা প্রদর্শন করেন। সাথে পর্যটন কেন্দ্রের দিক থেকেও এই মাজারের উন্নয়ন ঘটবে বলেও জানান। सान्तार गाताकरेन हड़ कुआ धरम ठाव लेकाते लुगुबुरु घंटाबाड़ी मिट्टांग ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟ ठाव कना। उना ठाव रे जाते आरहों दिसम हड़ दाड़ान को चलाक मा से मिट्टांग टूरिस्ट ठाव लेका तैयारोग मा उना लगिते अडिगान सरकार रेन अमलिया कोहों को दाड़ा अचूर केआ। बाडायोग कना झारखंड पोनोत बोकारो हनोत रे मेना लुगुबुरु घंटाबाड़ी उना ठाव दो बांगमा सरकार पाहाटा खना दाड़ान ठाव लेका मिट्टांग को तैयारा। चिदा से भिगार भिगार हनत पनत रेन हड़ को बाड़ेया लुगुबुरु घंटाबाड़ी दो मिट्टांग धरमाना ठाव कना। उना ठाव रेहो जाते भिगार भिगार ठाव लेका हड़ दाड़ान को चला मा आर बोंगा बुरु लगी को चला मा आर हड़ को जहान एटकेटोड़े आलो हुयुग मा उना लगिते बाले माहा हिल डीसी कुलदीप चौधरी हनत रेन हड़ को नियते ओडा लुगुबुरु घंटाबाड़ी रे दय दाड़ा अचूर केआ। आर चेक लेकारे नापाय खन नापाय ठावे तैयार दाड़िया ओना जायगा ओना कोहय नेल अचूर केआ। उनिया कथा रे आरहों बाड़ायोग कना ओना ठाव रे जुदी साई गेसाई मानुआ दिन हिलो को चला ताहले हुनंग सान्तार कोआ हो मिट्टांग उतनाव हुयुआ। बाड़ायोग कना ओना लुगुबुरु घंटाबाड़ी ठाव रे दो जाव सेरमागी कार्तिक चांदो कुनमी हिलो हजार हजार मानुआ को जावरा कना। जस्ती कायते दो ओना ठाव रे सान्तार गाताकरेन हड़ गी को चला कना आर सान्तार गाताकरेन हड़ गी जस्ती को बोंगा बुरुए कना। ओना लुगुबुरु घंटाबाड़ी रिया ओका ठाव रे चेक लेकान जिनिस से चेक लेकान दुड़ुब ठाव को आर चेक लेकान चितर को बेनाव रिया दरकार मेना कदा ओना गी को नेल अचूर केआ। हड़ को कथा रे आरहों बाड़ायोग कना ओना लुगुबुरु घंटाबाड़ी रे जहाँ सीतनाला गाडा मेना कदा ओना सीतनाला झारना टोठा रे दो भिगार लेकाना जिनिस को तैयारा आरहों को लया कदा ओना सुर रिगी पार्क को तैयारा आर सीतनाला गाडा धारे धारे ते दुड़ुबा को तैयारा आर मिट्टांग मारांग खुंटी रे घड़ी हों को लगावा जहाँ दो ओना घंटी से ओना घुड़ी रिया साड़ी ओना बुरु रे अड़ी संगिन हबीते चला जाते हड़ को बाडाई नाम दाड़िया मा नित तो तीन अक्तो हुई कना मेनते। ओना लुगुबुरु घंटाबाड़ी सुर रिगी छोचोड़िया चेक डैम मेना कदा ओना डैम हो अड़ी नापाय तेको साजाव सापड़ावा जाते भिगार भिगार हनत पनत खन दाड़ान सेनाकान हड़ को दो अड़ी नाय नापाय को बुझावमा। हड़ को कथा रे नोआ हो बाड़ायोग कना लाहाते चेक लेका लुगुबुरु घंटाबाड़ी अड़ी बीर गाजार ताहे कना ओना ठाव रे दो अड़ी गान हड़ बांग को चला कान ताहेआ मेनखान नित दो ओना रिया उल्टा नेला कना। लुगुबुरु घंटाबाड़ी रे दो साई गेसाई मानुआ को सेनो कना मेनखान कार्तिक पूर्णिमा अक्तो दो जस्ती गी हड़ को चला कना आर जहां हड़ गी को चला कना उनको गी बांगमा सीतुनाला गाडारिया झारना रे दो को तोपुन कना। माड़ांग ते तीना बीर गाजार ताहे कना सीतनाला गाडा सुर रे मेनखान नितो दो हुनंग बनु आकदा नितो दो बई बईते ओना ठाव रे दुड़ुब रिया जायगा को तैयारे कना लाहाते खन बांगमा नित दो अडी उतनाव से गी चला कना। लुगुबुरु घंटाबाड़ी रे जहाँ सान्तार को ठाव मेना कदा से सान्तार को बोंगा बुरु थान को मेना कदा ओना कोरे चेक लेकारे नापाय खय नापाय उतनाव हुई दाड़िया ओना कुगी दाड़ा अचूर काते की नेल केआ डीसी आर वीडियो साउते अडिगान मनान हड़ को। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी। 24 ঘন্টার পর নিখোঁজ থাকা মল্লিকপুর পুকুর পাড়ে একটি ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। জানা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দে মহকুমা ভরতপুর থানার অন্তর্গত মল্লিক পুকুরের পাড়ে একটি ঝোপ থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।
আলোকগ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য। পঞ্চায়েতেই ছিলাম, বাড়ি ফিরলাম 4:30টার দিকে। দিয়ে একজন ফোন করলো আমাকে যে এরকম ব্যাপার, তোদের দাসপাড়া রাজকুমার দাস গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটতে ছুটতে সেখানে যাই। তারপরে এরকম তো মাথার একটু গণ্ডগোল ছিল, বছর 3 আগে ওর ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। আমি ওনাকে বর্ধমান, বহরমপুর ডাক্তার প্রচুর দেখিয়েছিলাম, সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে সব কিছু দেখিয়েছিলাম, তারপর থেকে ব্রেনটা ঠিকঠাক ছিল না। কতদিন ধরে ব্রেনে করলো? বছর 3। কালকে 2টোর সময় বাবার আমাদের বাড়িতে ছিলাম, যে কালকে 2টোর সময় বেরিয়ে গেছে, দিয়ে খুঁজেছি, আমরা দেখছি দিদি বাড়ি গিয়েছে, হয়তো মাথায় মানে সেরকম কাজ করে না। কি ব্রেন খারাপ? হ্যাঁ, ব্রেন খারাপ। কতদিন থেকে? ওই আজ প্রায় 3 বছর কাছাকাছি হচ্ছে। ডাক্তার দেখিয়েছো? হ্যাঁ, ডাক্তার দেখিয়েছি। কেমন হলো যে কালকে এরকম কবে দিয়েছিল বলাগুলি? কালকে 2টোর সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সংস্কারের পর নবরূপে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো ইংরেজবাজার পৌরসভার সভাকক্ষ। মঙ্গলবার দুপুর 2:30 নাগাদ ফিতে কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে সভাকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। নবরূপে সুসজ্জিত সভাকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এই মিটিং রুমটা আমাদের দীর্ঘদিনের পুরাতন। আমি যখন প্রথম এসেছি 90-তে কাউন্সিল আছে, এই মিটিং রুমে আমরা মিটিং করতাম। তারপরে আমরা পরবর্তীকালে আমি যখন চেয়ারম্যান হয়েছিলাম তখন দুলাল সরকার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, ওই পাশের কনফারেন্স রুমটা তৈরি করছিলাম। এটা অনেকদিন ধরে ইউজলেস পড়ে থাকার জন্য নষ্ট হয়ে গেছিল। এইবার আমরা এটাকে রেনোভেশন করে এটা ছোটোখাটো মিটিং যেসব হবে এখানে করাবে। তাছাড়া আমাদের যে স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়েছে, যেটা পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলিতে হয় স্ট্যান্ডিং কমিটি, সেম স্ট্যান্ডিং কমিটি এখানে মিটিংগুলো হবে। সেটা আমরা বলি এভিডেন্স। স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার থাকবেন, চেয়ারম্যান থাকবেন, ভাইস চেয়ারম্যান থাকবেন, স্ট্যান্ডিং কমিটি। তারা অফিসারদের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবেন, কেউ কোশ্চেন থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। এই মিটিংগুলো এখানে আমরা শুরু করব। এতকাল শুনে এসেছেন মানুষ ধর্নায় বসেছে, রাস্তা অবরোধ করেছে, কিন্তু এবার এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা শুনলে আপনিও চমকে যাবেন। রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়েছে গজরাজ। ঘটনাটি আসামের বিজনিগামী স্টেশনের ঘটনা, যার জেরে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। প্রায় 40 মিনিট পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় মালবাহী ট্রেন। জলপাইগুড়ি হনत ᱨᱮᱭᱟᱜ গুলমা আর সেবক তালামালারে মিটটাং রেল গাড়ি ᱫᱚ আটক লেন তাহেᱫ। হড় ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 49 ᱴᱤᱲᱤᱡ ᱚᱠᱛᱚ মিটটাং ᱵᱤᱨ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱚᱱᱟ রেল গাড়ি ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ রেল গাড়ি ᱫᱚ আটক ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। রেল গাড়ি ᱨᱮᱱ ᱰᱨᱟᱭᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱨᱮᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱪᱚᱜᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱧᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। जहान आय उपाय बांग ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ रेल गाड़ी रेन ड्राइवर दो बीर विभाग रेन हड़े खबरात को ताहें। बीर विभाग रेन हड़ ओंडे सेटर काते भोटका तालाते उनी बीर हती दो बीर सेद को लागा गोद कर दिया। इना तायम रेल गाड़ी दो ओंडे खन बई बईते इदी लेत ताहें। अक्तो अक्तो रेगी नुंका हरबरो रे को पड़ाब कांते रेल गाड़ी रेन ड्राइवर दो ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ गाड़ी चलाव रेहों अड़ी एटकेटोड़े रे को पड़ाब कना। नुआ कथा हूं बाडायोग कना जलपाईगुड़ी हनत रे जस्ती कायते रेल गाड़ी डाहार दो बीर ताला तेगे मेना आकादा और ओना को बीर रेगी हती गाड़ी को हो मेना आकाद को गया। जहां 3 अक्तो रेगी रेल डाहार रे उनको हती दो सेटर काते रेल को अटक का कना। ओना लगित ते रेल गाड़ी रेन ड्राइवर दो हरबरो रे को पड़ाब कना। जलपाईगुड़ी खन सुरजीत दे रिपोर्ट, ट्राइब टीवी। তিস্তা সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়ক থেকে ট্রাক বোঝাই 10টি হাতি আটক করল জলপাইগুড়ি বন বিভাগ। কয়েকটি ট্রাকে মোট 10টি হাতি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বন বিভাগের কর্মীরা ট্রাক আটক করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ বিজয়। পাশাপাশি সব ট্রাকের কাগজ খতিয়ে দেখেন তিনি। ये एक्चुअली हमारा अरुणाचल प्रदेश से आ रही है गाड़ी। अरुणाचल प्रदेश से वो जामनगर गुजरात तक जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 10 हाथी है इसमें। एक्चुअली ये जो चेकिंग है हमारा रेगुलर एक्टिविटी है। हमारे चेक पोस्ट में बाहर से कोई भी एनिमल वगैरह आएगा तो उसका ऑथेंटिसिटी हमको वेरीफाई करना है। वो रेंज ऑफिसर ने उसका वेरिफिकेशन कर रहा था।
तो ये जो एनिमल्स सब ऑथेंटिक है, इधर का PCCF वाइल्ड लाइफ का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन मुझे वो पर्सनली चेक करना था, तो मैंने इधर आके पर्सनली एनिमल को चेक कर दिया। और इसमें जो माइक्रोचिप खड़ा है, इसमें माइक्रोचिप वेरिफिकेशन भी हो गया, तो फिर हम एनिमल्स को रिलीज़ करें। एक्चुअली कौन सा पर्पस क्या था इसमें? वो टेम्पल एलिफेंट्स है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स में टेम्पल एलिफेंट्स है, टेम्पल। ये डोनेशन हो रहे उधर। राधा टेम्पल है, हम जामनगर में राधा टेम्पल है, उधर के लिए मेल फीमेल दोनों है। 2 महीना पहले भी 7 को हाथी भेजा था। वो भी उसी टेम्पल में जा रहे हैं वो लोग। इनको एक एनिमल हॉस्पिटल है उधर, तो ये एलिफेंट्स को उधर जाके वो टेम्पल में एक उसका काम के लिए भी होगा। और उस सर उधर এত দূরে হাতি নিতে कितना গেলে मेल फीमेल है इधर? कितना मेल इतना मेल फीमेल इसका जो रिकॉर्ड में और 3 फीमेल। कितना कितना 7? कब था? हाँ नहीं सब adults ही है। सर फिर से बताइए 7 7 मेल और 3 ফিমেল। এখনকার মতো এই পর্যন্ত। অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন ট্রাইব টিভি। নমস্কার।